अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं, बहुत सारी अहादीस फज़ाइल दुरूद में मिलती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है, इन्नल्लाह वक्कला बिकब्री मलकन। और फिर आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिसे तमाम मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत अता फरमाई है। आका फरमाते हैं, बस कोई क़यामत तक जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है और कहता है, फुलां बिन फुलां ने या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद भेजा है। तो गोया मतलब ये हुआ कि बारगाह रिसालत में हाजिरी का टिकट है। आप अगर चाहते हैं कि रोज मेरी हाजिरी लगे तो दुरूद पाक अपना मामूल बना लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह सोशल मीडिया ने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे ख्यालात ही कहीं और चले गए, ज़हनो दिमाग लोगों के माऊफ हो गए हैं, सारा दिन मोबाइल पर बैठे हैं, कभी यूट्यूब है, कभी फेसबुक है, कभी इंस्टाग्राम है, पता नहीं कौन कौन सी रील्स और वीडियो में। किसी को मोबाइल दे दो, इंटरनेट दे दो, उसको कमरे में बंद कर दो, उसको न खाने का होश रहेगा, न पीने का होश रहेगा, न सो पे लो, नींदें कम हो गई लोगों की। अब जो सो नहीं रहा टाइम पे और रात रात भर मोबाइल पर है, उसकी आंखें कमजोर, उसका जहन कमजोर, उसकी क्रिएटिविटी कमजोर हो रही है। और इबादत से दूरी का आलम यह है कि नमाज में भी मोबाइल पर ध्यान है, इबादत में भी मोबाइल पर ध्यान है। हर नमाज के बाद चेक करना है मोबाइल पर क्या आ रहा है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, इस एक आले ने हमें अल्लाह से, इबादत से कितना दूर कर दिया। गुनाहों के समुद्र में लोग गर्क होते जा रहे हैं और किसी को एहसास नहीं है। आप एक और साइंटिफिकली बात समझिएगा, आज दुनिया में एक जो कहेंगे टर्मिनोलॉजी, एक इस्तिलाह बताई जा रही है, पॉपकॉर्न ब्रेन। पॉपकॉर्न ब्रेन किसको कहते हैं? कभी आपने ये पॉपकॉर्न समझते क्या कहते हैं उर्दू में इसको? हम बच्चे तो हमारी यहाँ ज़बान फुल्ले कहते हैं, पॉपकॉर्न ही कहते हैं। समझते हैं ना पॉपकॉर्न किसको कहते हैं? मकई। मकई जो बच्चे फुला के खाते हैं ना, जिसको थोड़ा सा पकाएं तो फूल जाती है। तो जब ये पॉपकॉर्न होता है ना, तो आपने देखा होगा ये उछल रहा होता है। जब ये पकता है तो ये उछलता है। फरमाया सोशल मीडिया ने, साइंटिफिकली टर्मिनोलॉजी आई है कि इस दिमाग को पॉपकॉर्न ब्रेन बना दिया है। दिमाग का देखिए, आप एक बात समझिएगा, बड़ी लॉजिकली बात समझा। आपके सामने कोई अल्लाह ना करे, आपके सामने रोड पर एक्सीडेंट हो जाए और किसी की अल्लाह ना करे तकलीफ उसको पहुंच जाए, टांग वगैरह टूट जाए, कितने घंटों तक, कितनी देर तक आपके दिमाग में ये असर रहता है। आप अफसुर्दा रहते हैं, आपके दिल पे तकलीफ हो रही होती है कि यार किसी मुसलमान के साथ बुरा हो गया। ऐसे ही अच्छा, इसी तरह अगर आपके सामने कोई खुशी की खबर आ जाए, है माशाल्लाह, किसी के बच्चे की विलादत हो या किसी की शादी हो, दोस्त को कोई बड़ी खुशी मिल जाए, तो कितनी देर तक आप भी खुश हो रहे होते हैं, आप इंजॉय कर रहे होते हैं। हम इंसान है ना, हमारे दिमाग और दिल पर वाकयात का असर पड़ता है और वो असर काफी देर तक रहता है, ये नेचुरल है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है? आपने मोबाइल हाथ में लिया, एक वीडियो देखी कि कार का एक्सीडेंट हुआ और बंदे की टांग कट गई, आपके दिमाग में सैडनेस, अफसुर्दगी आई। अगले ही लम्हे आपने क्लिक किया, एक और वीडियो आई जिसमें कोई खुशी की बात आ रही है, कोई हंसने की बात आ रही है। अगले ही सेकंड अब आपका दिमाग खुशी की खबर देख रहा है। अब आपने वीडियो ऊपर की, फिर कोई गम की खबर है, फिर कोई तकलीफ की खबर है, फिर कोई टेंशन की खबर है, फिर ऊपर गए तो कोई हंसने की बात हो रही है। ये दिमाग इतना तेजी से तासुरात चेंज नहीं कर सकता जितनी तेजी से सोशल मीडिया हमें घुमा रहा है। और इसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर अब सोचने, समझने की, क्रिएटिविटी की सलाहियत खत्म होती जा रही है। तो इस कदर अपने आप को इसमें गर्क न करें। अमीर अहले सुन्नत तो बहुत पहले फरमा चुके कि शायद अब ये सोशल मीडिया के बाद हमें तख्लीकी और जिसको कहें कि तहकीक करने वाले उलमा शायद ना मिले। जो भी दिमाग का काम होता है ना, वो सुकून मांगता है। क्रिएटिविटी के तमाम काम आपका फोकस मांगते हैं कि आप अगर पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो जनाब किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, अगर उनको फोकस हासिल नहीं है, उनका दिमाग घूम रहा है, कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये हम सब इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं, इबादत से भी दूर हो रहे हैं, अपने सेहत को भी बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता है आजकल एक फिनोमिना एक डिस्कस हो रहा है, मी टाइम। मी टाइम, मेरा वक्त कौन सा है? अच्छा, आपको अपने आप को वक्त देने की भी जरूरत है। उस टाइम में सोशल मीडिया यूज करें? नहीं, मी टाइम तो है ही सब चीजों से छोड़ना ना, वो तो मी टाइम का हुआ, वो तो सोशल मीडिया टाइम हुआ, वो तो पब्लिक गैदरिंग टाइम हो गया। नहीं, मी टाइम,
اچھا, مجھے اپنے آپ کو ٹائم, نو موبائل, نو موبائل, نتھنگ ایلس. میں ہوں اور میری تنہائی ہے. اب اس میں جیسے فکر آخرت ہے, ایک گھڑی کی فکر آخرت کتنے سالوں کی عبادت سے افضل ہے. اچھا می ٹائم میں آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, می ٹائم میں آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, آپ دعائیں کر رہے ہیں, آپ تلاوت یہ میرا ٹائم ہے. آپ سب گھر والوں کو اپنا اپنا ٹائم دینے دیں اور اس پر سمجھائیں انہیں کہ می ٹائم موبائل کے ساتھ گزارنے کا ٹائم نہیں ہے, می ٹائم آپ کا اور آپ کے رب کا ٹائم ہے. لوگ ٹائم مینجمنٹ پر بڑی بات کرتے ہیں, بزنس مین بھی بیٹھے ہیں, پروفیشنلز, انجینئرز مجھے سن رہے ہیں. میں ایک بہت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف, اللہ اکبر, ٹائم مینجمنٹ کا جو اسلام درس دیتا ہے نا, میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی ریلیجن, یعنی اسلام تو پریکٹیکلی ٹائم مینجمنٹ کا درس دے رہا ہوتا ہے. جتنی ٹائمنگ کے ساتھ ہماری عبادتیں ہیں, مجھے بتائیے کہ ہمارا تو سارا کا سارا نظامی ٹائمنگز پہ ہے. نماز کا وقت شروع ہو گیا, جب تک وقت شروع نہیں ہوگا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. 1 منٹ پہلے بھی نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی, 1 منٹ بعد نماز پڑھی, ٹائم ختم ہو گیا, پھر نماز نہیں ہوگی. افطار پورا دن بھوکے ہیں, 1 منٹ پہلے افطار, چند سیکنڈ پہلے افطار کر لیا تو روزہ گیا, اور جیسے افطار کا وقت ہوگا پھر افطار کریں گے. یعنی ہماری نماز, ہمارے روزے, ہماری عبادات کس قدر ٹائمنگ کے ساتھ ہے. بڑی باتیں کرتے لوگ, میں نے بھی دنیا دیکھی ہے کہ جناب دنیا میں جائیں بڑا ٹائم ٹیبل ہے, لوگ بڑے وقت کے پابند ہیں, ٹرینیں, جہاز, ایوری تھنگ ٹائم پہ آتی ہے. میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ٹرینوں میں, جہازوں میں, پانی کے جہازوں میں, سب میں سفر کر کے دیکھ لیا. یقیناً ٹائم کا بڑا وہاں پر نظام ہے, مگر کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب موسم خراب ہو, طوفان ہو, فاگ ہو, سنو فال ہو, تھوڑا بہت وہاں بھی ٹائم میں فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے, لیٹ ہو جاتی, سب ہو سکتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں اسلام میں ٹائم کی کیسی پابندی ہے. آندھی آئے, طوفان آئے, پوری دنیا میں جب اذان کا وقت ہوتا ہے, مؤذن اس وقت ٹائم پہ اذان دیتا ہے. آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں, 99.99% باہر بارش ہو رہی ہے, طوفان ہو رہا ہے, نماز جماعت کا جو وقت ہے, امام صاحب ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ جماعت کو کھڑا کر دیتے ہیں. ارے اتنی بڑی تعداد میں ٹائم مینجمنٹ ہے. مسجدوں کی تعداد تو اٹھاؤ, جماعت کتنی ہوتی ہیں, اذانیں کتنی ہوتی, کروڑوں دنیا میں اگر جماعت ہو رہی ہیں, ہر جماعت ٹائم پہ ہو رہی ہے, ہر اذان ٹائم پہ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بلکہ لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ڈسپلن ہونا چاہیے. آؤ میں بتاتا ہوں اسلام ڈسپلن کیسا سکھاتا ہے. اسلام سکھاتا ضرور ہے, ہاں اگر ہم مسلمانوں کے اندر ڈسپلن نہ آ سکا تو اس کا بھی ریزن یہی ہے کہ ہم پریکٹسنگ اگر مسلمان بن جاتے, ہم 5 وقت کے نمازی بن جاتے. بڑی خوبصورت بات پچھلے دنوں نگران شورا سے ایک شخص بتا رہے تھے کہ ایک بندہ کہتا ہے میرا بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا گڑبڑ ہے, میری لائف بڑی بکھری ہوئی ہے, میں اپنی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر پاتا. جن کو یہ فیل ہوتا ہو کہ یار میری چیزیں سیدھی نہیں ہو رہی, میرے کام پورے نہیں ہو رہے, نگران شورا نے فرمایا ساری باتیں چھوڑو, 5 وقت با جماعت نماز پڑھنا شروع کر دو, تمہارا پورا دن سسٹم میں آ جائے گا. کیونکہ جب آپ سسٹم سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے نا, فجر کے وقت نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے, ظہر کے وقت آئیں گے, ٹائم کے مطابق آئیں گے, آپ کی ہر کھانے میں, ہر کہتے ہیں باکس میں آپ کی چیز رہنا شروع ہو جائے گی, اور پوری چیزیں جو ہے سیدھی ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ اس کو اس طرح سمجھیے گا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا, اپنے والد کے پاس آیا,